chicken. Baba chicken. Laba, hindi baba. Mami, di ba laba? Bakit naging baba? La 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 ba. Chicken. Steamy baba chicken. Na 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 na. Mama si chicken. Ay, yung mami ko. Di mo lang yan, mami. Mami ni daddy yan, tsaka mami. Mami, ano ba yung sa TV? Yala, ano? Mami, napuga si daddy ako, tsaka si Glenn. Siyempre, oo. Love din namin ito. Thank you. I love you. Love you, mom. Love you too. Love you, mom. Love you, dad. Si dad wala dito nandun sa ano, sa kwarto nila dito ba? Inis na ikaw, ma'am. Ha? Inis? Hmm? Nainis ba daw ikaw? Inis ako? No? Ayoko na, ma'am. Kay kuya na Hindi lang. mo na kay kuya. Pizza time! Super sarap yan. Mami, masarap yung dinuto mo pizza. Sarap. Quesadilla yun. Ha? Quesadilla. Ito, oh. Don't stop your feet dyan sa water. Ay, naku, nagdumi na. Ka dyan. Mami, basa dito, ah. Okay, yes. Ay, but, yes, yes, pa, kuya. Yes, pa. Bless daw siya.